ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जणाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज परम विष्णु भक्त दामोदर दास उपर सुंदर कहानीटे रही आसतु जानिबा। सही भक्त दामोदर दास एवं तांकर पत्नी सह कांची नगर रे बसती स्थापन करुथिले। अतीब गरीब थिले। सही ब्राह्मण तांकर कौनसी संतान नथिला। अति दुखरे कष्टरे समय अतिबाहित करुथिले। गाँ दांडरे भिक्षा मागुथिले। जहाँ किछि मिलुथिला संतोष मनरे समय अतिबाहित करुथिले। पुणी आश्चर्य लगे जदि तांको द्वारे कई भिखारी आसंती किछि मागंती सबकिछि खाद्य प्रदान करती। निजे अनेक थर उपवास रहती। सत्वगुण को धारण करती। परम विष्णु भक्त ना परर उपकार करिबे मंगल करिबे। परम ब्रह्म भगवान परीक्षा नबा पाई ब्राह्मण वेशरे जेतेबेले तांकर द्वारे उपस्थिति जाहिर करिथिले। ठीक यही समय सही दामोदर दास साधु रूपी सही वृद्ध को निजर गृह मध्य को डाकी आनिले। वृद्धटी कहले भगवान ना परीक्षा करिबे। मु उपवास रही अनाहार रही किछि भी खाद्य ग्रहण करी नाही। किछि खाद्य व्यवस्था कर मु भक्षण करिबी। ठीक यही समय दामोदर दास तांकर पत्नी को निकट को गले। अरे अतिथि देव भव अतिथि नारायण सदृश उपस्थिति जाहिर करचंती। किछि खाद्य व्यवस्था करंतु। पत्नी कौन कहिबे अरे आम पाखरे किछि भी नहीं। पिंधिथिबा वस्त्र व्यतीत मो पाखरे किछि नहीं। ठीक अछि मु खाद्य व्यवस्था निश्चित भाव में करिबी। कौन कहले तांकर पतिदेव को कहले मोर लंबा बाल रही मुंडरे अधांश बाल को लंडा कर दियो। सेई बाल को बिक्री करी किछि खाद्य सामग्री किनि आन। पत्नी एई भली कथा कहले। पतिदेव मध्य सेई भली कार्य कले। किछि डाली शाग परिवार संग्रह कले। तीन जनक पई खाद्य सामग्री प्रस्तुत होई गला। भगवान कल माया ना परीक्षा नबापी आसीचंती। अरे ये कौन करूचंती देखिबा। एभली भाव में खाद्य भक्षण कले जे तीन जनकर खाद्य एका भक्षण करदेले। अनंत जहार महिमा के जानी पारे गुण सीमा। भगवान कौन करूचंती जानिबा ना ये कहानी माध्यम रे। तापरे संध्या समय हो गला। सही परम ब्रह्म भगवान कहउचंती दामोदर दास तांकर प्रिय भक्त ना। अरे मु तो बुढ़ा लुकटीए संध्या हो गला। मते ठीक भाव में देखा जाए ना जीवा संभव नुह। आज तुमर गृह रे रात्रि रे रहिबी। जेतेबेले कथाटी कहले दामोदर दास कौन करिवे मना करिवे कि करिवे नहीं ना। भल भाव में जानिचंती अतिथि सेवा करिबा गृहस्थर धर्म। जो माने ठीक भाव में अतिथि सेवा करती नहीं भगवान को पूजा आराधना करती नहीं सेमानकर गति निम्नगामी हुए अधोगति हुए। पशु सहित समान ना। ठीक अच्छी निश्चित भाव में यही ब्राह्मण
ଦେବତାଙ୍କର ସେବା କରିବି, ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିବି। ପୁଣି ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଧା ଅଂଶଟା ମୁଁ ତ ଲଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଛି ନା, ଅଧା ଅଂଶ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଅଧା ଅଂଶ ଲଣ୍ଡା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେଇ ବାଳକୁ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟିକୁ ବିକ୍ରି କରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, କିଣନ୍ତୁ। ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ ପତିଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ପତି ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ସେଇ ଅତିଥି ସେବା ପାଇଁ, ସେଇ ସାଧୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏହିଭଳି ଅଦ୍ଭୁତମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପତି ପତ୍ନୀ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନା, ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି। କ'ଣ ଘଟୁଛି, କ'ଣ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ, ସବୁକିଛି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ରାତିରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ପୁଣି ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଉପବାସ ରହିଲେ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଏକା ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଲେ। ଦିନରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଅନାହାରରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ, ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ସେଇ ଗୃହରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟରାତିରେ ଭଗବାନ କୃପାବୃଷ୍ଟି କଲେ। କ'ଣ କଲେ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ, ଆଉଁସି ଦେଲେ। ଆଉଁସି ଦେବା ମାତ୍ରକେ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ଯେଭଳି ଚୁଟି ଥିଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚୁଟି ମୁଣ୍ଡରେ କଅଁଳି ଗଲା। ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କର। ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କରିବ। ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କ'ଣ ଘଟିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଘରଟି ବିରାଟ କୋଠାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଏସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅତୀବ ରମଣୀୟା ଦେଖାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାରରେ ଅତୀବ ରମଣୀୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଗଲେ, ସେଇ ଦାମୋଦର ଦାସ ଜାଣିଗଲେ ଏସବୁ ଅଲୌକିକ ଘଟୁଛି କେବଳ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ, କୃପାବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଭଗବାନ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ନିଜର ସୁଖ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲେ କି କରିନଥିଲେ? ନିଜେ ଉପବାସ ରହିଥିଲେ, ପୁଣି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଖାତିର ନ କରି ଅତିଥି ଦେବ କିଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ରହିଛି, ଅଳ୍ପ ଦେଲେ ଭାବ ଘେନି ବହୁତ କଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଶ୍ରୀଦାମାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏହି ନାରୀ, ଏହି ମା
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେବା କରିଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ସବୁକିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।